Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni wagati la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka émission min sigilen don n'a bɛ wele ko plateau des jeunes dɔgɔkun kɔnɔ an b'a ta siɲɛ kelen an b'an bolo manabɔ an ka denmisɛnnin dɔw fɛ nɔfɛ talan bɛ denmisɛnnin minnu na comédie kɔnɔna la ka taa se rap kɔnɔna la bi an ka comédien denmisɛnnin fila b'an bolo yanni an k'u jira jama la an bɛ foli belebeleba ta ka di an ka sponsors ma olu y'an dɛmɛbagaw ye an dɛmɛbaga fɔlɔ o ye GIE Kamesi olu ka baara ye ɲaman cɛli ye ka na ɲaman sanuya ka na yɔrɔ sanuya ka na nɔgɔw kɛlɛli la an bɛ GIE Kamesi fo olu ka bureau sigilen don Janjigi la ni mɔgɔ min mago bɛ GIE Kamesi la i bɛ se Janjigi la sugu yɛrɛ la u ka bureau bɛ yen an b'an ka sponsor filanan fo n'o ye Yarawal olu de bɛ na ni taji gɛrɛgɛrɛw ye ka bɔ jamana kɔfɛ taji ninnu ka ɲi fanga b'u la a ka ɲi moteur mafɛnw ma an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ minnu bɛ fɛ k'u sen don ni jaduman in bɔli la a b'an ka numéro sɔrɔ an ka écran dugumala la ou bien a bɛ taa an ka page YouTube sanfɛlaw la ani an ka page Facebook sanfɛlaw la a b'aw abonné ka caya an na donc an b'a fɔ dayɛlɛnnen don bɛɛ ye balimakɛ an bɛna ɲininkali tɛŋu balimakɛ la donc bon ne tɔgɔ yɛrɛ o ye Amidu Dunbiya o ye n fa ni n ba yɛrɛ tɔgɔ min dan na donc yalima n tɔgɔ Amidu Dunbiya voilà mais comédie tɔgɔ bon comédie tɔgɔ la o bɛ n wele musow ka barada ok donc an bɛna an balimakɛ la balimakɛ fana tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamadu Kulubali comédien tɔgɔ o ye Ba donc o wele Ba Delfo voilà ok donc an balimaw Ba Delfo ale ni musow ka barada o de b'an bolo bi Gana TV plateau sanfɛla la donc an minnu ɲininka yanni an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni mais groupe de don effectivement mais groupe yɛrɛ tɔgɔ ye jumɛn groupe yɛrɛ tɔgɔ Sigida Yelen donc ok an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko Sigida Yelen de b'an bolo yan ka bɔ Cɛbani Kalabankoro Cɛbani ok donc ka bɔ Kalabankoro Cɛbani ni wagati la olu de b'an bolo Gana TV plateau sanfɛ mais sisan musow ka barada an bɛna ɲininkali dɔɔni tɛŋu aw la aw ka carrière kɔnɔna la ka na se bi ma donc tɔɔrɔ ni degun ni a ye hɛrɛ minnu sɔrɔ a la an bɛ kuma olu kan ani aw ka mouvement cogoyaw yɛrɛ fana kan mais yala aw ye école kɛ a ye école kɛ ouais an ye école kɛ aw ka niveau i ka niveau ye jumɛn bon actuellement an bɛ 3e année la n bɛ ka professionnel de kɛ automécanique ok donc an bɛna Delfro la bon ne bɛ université la fais la première année à la FAIG licence 1 en géographie ok donc o diyara n ye an lamɛnni jamaw fana y'o faamuya donc sisan an bɛna ka na mais mun de y'a to sisan yɛrɛ aw ye comédie choisi bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kanu de ni diɲɛlatigɛ fɛn min kanu i b'o kɛ parce que dans la vie avant de faire appliquer quelque chose il faut d'abord aimer bon an yɛrɛ yanni an ka don comédie na an y'a kanu fɔlɔ de ka sɔrɔ ka don a la mais i b'a fɔ aw ye an ka kɔrɔbalen jumɛn kanu ka don comédie la ou bien a ye comédie kanu cogoya jumɛn ne bɛ fɛ k'o don cogo dɔn wa kanu min y'aw ladon a kɔnɔ quoi bon comédie yɛrɛ ne yɛrɛ ka don comédie yɛrɛ domaine kɔnɔna na bon a sɔrɔla Buramani officiel tɔnɔ Buramani voilà parce que an ka journée culturelle dɔ fɛ parce que mɔgɔliso min yɛrɛ la o ye Bemakanda de voilà bon comme d'habitude an bɛ to ka fin d'année la u bɛ to ka comment dirais-je satire bɔla ni fɛnw ta u bɛ na élèves ni fɛnw former bon comme ça n donna comédie kɔnɔna na o canal in fɛ o sɔrɔla Buramani yɛrɛ ka équipe de tun bɛ k'an former a san na c'est fait en 2017 mais o y'a sɔrɔ i ma taa i ka nin branche in sanfɛ école la non o y'a sɔrɔ n ma taa nin sira in fɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ a kɛra k'an to sigili yɛrɛ la fɔlɔ yɛrɛ a kɛra a sɔrɔ n ma DEF sɔrɔ fɔlɔ mais mun na e ma INA choisi o la pour que ka taa INA la ka taa bon même actuellement a bɛ n ka vie la fɔlɔ ka kɛ mais pour le moment n m'a fɛngɛ fɔlɔ quoi n ma n bila sira kan fɔlɔ mais en tout cas kɔni n ka vie kɔni na a bɛ n kun na a b'i ka jatew la don nataw la ok an bɛ dugawu kɛ Ala k'olu nɔgɔya don nataw la donc an bɛna y'a Delfro la dɔɔni mais Delfro comédie daminɛ ni sisan cɛ somɔgɔw i ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la parents fanfɛla la bon vraiment parents ta fanfɛ non ma problème foyi ma sɔrɔ o la ne yɛrɛ bangebaaw surtout n lamɛn yɛrɛ ale yɛrɛ b'a minɛ ne bolo kulonkɛ fɛn de quoi chaque fois ne yɛrɛ y'a fɔ ko n bɛ taa tournage la ou bien n bɛ taa répétition la a bɛ yɛlɛ dɔrɔn donc vraiment somɔgɔw ta fanfɛ kɔni non problème t'a la la mère et surtout le père yɛrɛ hali actuellement an bɛ groupe Louga production
nous à Baraké, on travaille ils sont, on doit, comment dirais-je, sketcher là, déjà, c'est, on parle de ballet, pour le théâtre ballet, instrumental là, voilà, il y a des artistes comédiens, des griots, des instrumentalistes, tout. Ouais, c'est là pour le moment, donc, au plus de là, on est resté grâce à un ami. Lui, il est acteur. Oui. Donc, il y a un chiffre en train de le dire, donc, nous, on va Baraké ça. N yɛrɛ kuma fɔ le père waati min na a y'o problème t'a la. Kosɛbɛ. Côté parent kɔni alhamdulilayi a ma problème sɔrɔ pour le moment on sait jamais. Mais aw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan cogo di aw fila sera ka fara ɲɔgɔn kan aw groupe tɔ ka ca aw fila de don. Bon an ka groupe mɔgɔ bɛ yen au début on était 6 je crois ou 7 il y avait pas de filles avant mais ani Barada ani nous avons un ami maintenant actuellement lui il est en Libye. Oui. Bon, l'autre allez n'est pas chez nous on fait trop c'est nous faire comme il y a là. Il n'a pas fait trop maintenant. Ce groupe il sera journée culturelle de l'ECF au sein de l'établissement le complexe scolaire même Bakanda. On a été formé par des jeunes comédiens pour un officier de son. Oui. Un réunion don aussi il n'a pas fait tout le monde. Elle m'a dit qu'il fallait que je lycée là. On va passer classe ou comment. Comme on va demander. Mais ni ma jamais gâta journée là où n'en est taille. Parce que du fait que naturellement on est déjà sur le boulot quoi. Pour servir le boulot. On surveillant ouais on a non pour en état. Oui. Also nous on dans un quartier là mais ce qu'il appelle non mais comme il l'a dans on a garé au là. Au sein de nous là. Oui. On a bali sans follow là. Kosɛbɛ. On là en faisant on formé il y a deux sketch pour l'année nous participer sketch là chaque classe. On est terminé là le des follow. Oui. Donc là aw farala ɲɔgɔn kan kɛ groupe ye mais aw bɛɛ bɛ sigida kelen kɔnɔ. Aw ka groupe élément tɔ bɛɛ. Après au événement tɛmɛnen waati na de initiative bɔra ale de la. An groupe sigi. O groupe in sigira aw cɛmanin 4 de kun. Oui. Ni fɔ min bɛ Libye sisan ani an terikɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ Malik Jara u b'a wele Vermiti ale ko bamuso ka baara la Vermiti. Ouais olu bɛ ɲɔgɔn dafa ouais vraiment. Initiative bɔra la aw kan ka groupe sigi k'a tɔgɔ kɛ sigida yelen. Pourquoi sigida yelen parce que an yɛrɛ bɛ sigida min na n'a yɛrɛ kɛra kunna wolow ma an ka sigida bɔ o yɛrɛ. O ye yelen vraiment o hakilina ɲɛna kosɛbɛ. An nana fara ɲɔgɔn kan o la. Au fur et à mesure qu'on va passer de mon recrutement il y a une somme fila ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara la actuellement yɛrɛ kelen tɛ yen sisan kelen de bɛ baara kɛ. Mais sisan Barada groupe in sigili ka hakilina bɔra de la mais groupe in sigili la i ma gɛlɛya sɔrɔ a la ou bien i ye gɛlɛya sɔrɔ a la aw fara ɲɔgɔn kan ni a la parce que jama fara ɲɔgɔn kan ma nɔgɔn dɛ. Bon e ka ɲininkali o diyara n ye parce que i b'a dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye ba tigɛ ko ɲuman. Kosɛbɛ. Bon ni ye mɔgɔ min ye ka siga yɛrɛ don a la fo n'i kɛra mɔgɔ terejugu ye. Kosɛbɛ. Comme i y'a fɔ cogo min na jama mara yɛrɛ ma nɔgɔn mais e mɔgɔ min bɛ l'entête la il faut que e de b'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ e de bɛ kɛ dugukolo ye quoi en un mot il faut que e k'i muɲu parce que ka jama minɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est pas du tout facile mais n'aw ye ɲɔgɔn faamuya a ka ca Ala fɛ aw ka min ɲini a bɛ réaliser quoi. Kosɛbɛ. Bon fɛngɛ kɔnɔna na comme i yɛrɛ fɔ cogo min groupe in yɛrɛ sigili kɔnɔna na ma difficulté caman sɔrɔ o la mais n ye dɔɔnin min sɔrɔ a la o bɛ dépend mɔgɔw ka déjà emploi du temps la. Kosɛbɛ. Parce que par exemple n'an ko tournage kan ka kɛ peut-être sini 15 heures bon dɔw bɛ se ka na retard ni fɛnw na. Kosɛbɛ. Bon olu n'a damɔra olu ko ninnu na bon tiɲɛ na ni baara ɲɔgɔn a ma gɛlɛya caman sɔrɔ a ko nin kɔnɔna na. Ma sɔrɔ a kɔnɔ. Ok o ye Ala tanu ye donc an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ mani tɔw ɲɛna k'u ka retard in dabila parce que retard yɛrɛ b'i ɲɛna kɛ maliyɛn yɛrɛ jugu ye o b'an ka kow la kosɛbɛ donc sisan a ye concert dɔw kɛ aw ka quartier la ou bien aw ma événement ninnu kɛ fɔlɔ. Bon si an ye fɛngɛ kɛ an ye concert kɛ mais olu ye je peux même dire an olu kɛ gratuit mais pour le moment an ma entrée fɛnɛ kɛ fɔlɔ parce que mɔgɔ caman y'a fɔ sigida yɛrɛ la mɔgɔ caman y'a fɔ bon mais ni n ka équipe la don an ma a prévu fɔlɔ quoi parce que en tant qu'un artiste
kana gin war nɔfɛ kosɛbɛ o fuma c'est pas parce que comme si a talent na ou non c'est parce que b'a dɔn adamaden ni talent b'i la i kɔni i bɛ bɔ mais i mago b'a la wagati min na ni dɛmɛbaga t'i la i bɔ ka gɛlɛn wagati nin kɔnɔna na bon kɔni an ye an tun ye comment dirais gratuit 2 kɛ bon a bɛɛ lajɛlen na an y'an sagola jamaw sɔrɔ bon déjà mɔgɔw bɛ ka demander ko an ka entrée ni fɛnw kɛ ko mun de la an tɛ ka sɔn ka entrée bon bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an dalen b'a la n'an y'a kɛ an tɛna salle fa bon ne kɔni o tun ye mɔgɔw ka idée mais ne ni ka kibila dɔn yɛrɛ kunnata ye jumɛn parce que artiste i bɛ comment dirais je i bɛ tɔgɔ de ɲini fɔlɔ i b'a essayer ka baara kɛ fɔlɔ donc n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i bɛ ka girin wari min nɔfɛ wari in bɛ n'a yɛrɛ ye i m'a faamu mais ni tɔgɔ t'i la ni girinna wari kan cogo sugu dɔ la a bɛ kɛ échec y'i bolo quoi bon a ka ca Ala yɛrɛ fɛ i yɛrɛ mago bɛ min na wa a sɔrɔli ka gɛlɛn bon o de la pour le moment bon tiɲɛna ma concert kɛ n kɔni an bɛ taa prestation ni fɛnw na bon an m'an ka entrée kɛ wa sinon an ma concert kɛ comme si i n'a fɔ entrée bɛ min na fɔlɔ kosɛbɛ ok donc an bɛna côté la san Telfro mais aw delila ka wele comédien wɛrɛw fɛ ou bien concert kɛyɔrɔw la ka taa quartier wɛrɛw la ou bien palais ninnu ɲɔgɔn na bon pour le moment an wulila ka taa mais i n'a fɔ palais n'a ɲɔgɔnnaw aw ma joué yɔrɔ nin na fɔlɔ mais on a des amis comédiens an kelen tɛ sigida la an yɛrɛ ka sigida la anw bɛ yen mais sigida wɛrɛw bɛ yen donc an wulila tuma caman an bɛ wele an comédiens an jɛɲɔgɔnw fɛ an n'u bɛ baara kɛ u b'an wele an bɛ taa presse ta la n'an fɛnɛ wulila ka taa prestation la u b'an wele an bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ quoi. Souvent ouais mais gɛlɛya foyi t'aw ni comédien wɛrɛw cɛ aw ka quartier kɔnɔna la o gɛlɛyaw tɛ yen kɔni bɛɛ b'i ka baara kɛ i ka niveau la ni y'an wele an t'i ka wele jaabi ni y'an fɛnɛ mago sera ma n'an ye wele n'i nana wele an tɛ mɔgɔ si forcer quoi fɛn min y'o diyagoya tɛ kosɛbɛ kanu de don o ye tiɲɛ fɛn diyara ye k'a kɛ n'i y'a ta ni mɔgɔ n'i ta mɔgɔ fɛ dɔrɔn i yɛrɛ i sira bila quoi o ye tiɲɛ n'i ye mɔgɔ wele Ala kama ko yɔrɔ n'a nana ni jaabi salamu aleykum n'a ma ni jaabi fɛnɛ salamu lafiya bɛɛ b'i yɛrɛ o ye tiɲɛ mais an bɛ don min na komi bi aw ka sikɛsi vidéo caman bɛ yan sketch vidéo bɛ yen caman yɛrɛ dɔ b'an ka page yɛrɛ sanfɛ sigida yɛrɛ mais a b'an kɔnɔ ka page wɛrɛw créer mais pour le moment an ye page min créer a ma réussi an yɛrɛ bolo kosɛbɛ parce que fɛn min caman kɛra karaba la kosɛbɛ parce que c'était le début fɛn bɛɛ ye daminɛ de daminɛ a ka gɛlɛn o ye donc a b'an yɛrɛ kɔnɔ k'an ka page renouveler tile filanin na inchallah n'an y'a renouveler donc vidéo kɔni bɛ yen vidéo caman bɛ yen i b'a sɔrɔ vidéo bɛ yan équipe complète bɛ yen vidéo bɛ yen a bɛ se ka kɛ équipe complète tɛ parce que tournage n'a fɔ a ka tourner temps ko b'a la kosɛbɛ an bɛɛ ye ekɔlidenw ye oui après l'école bon bɛɛ bɛ boli n'o la kɛrɛfɛ donc ni temps min ma temps sɔrɔ ni équipe ma complète sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu b'a improviser an bɛ an ka tournage kɛ ni vidéo nana an b'a poster sisan an bɛna muso ka baara la mais muso ka baara la an y'a ye k'a fɔ san groupe i ko groupe kɔnɔna la mais groupe kɔnɔna la komi e de hakilina ta ka groupe sigi mais est ce que n'aw welela ka taa yɔrɔ la weleli wariw bɛ d'aw ma cachet bɛ d'aw ma bon cachet ko ta fanfɛlaw la bon n'an taara mɔgɔ i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ parce que dɔw yɛrɛ b'i wele karisa n'anw kungo la bon du fait que a bɛ kɛ dɔw bɛ se ka comment dirais-je essence sɔngɔ ni fɛnw d'i ma mais an tɛ mɔgɔ si forcer n'i y'an wele an kɔni an mɛnna an ta f'i ɲɛna karisa i bɛ nin d'a ma i bɛ nin d'a ma dɔw yɛrɛ b'an wele u tɛ wari d'a ma u tɛ foyi d'a ma maintenant an taara an bɛ segin ni comment dirais-je an garisɛgɛ min an bɛ segin n'an garisɛgɛ a ne m'o parce que mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si garisɛgɛ dun quoi bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ bɛ Ala de bolo non bon pour le moment kasi ko t'an ni mɔgɔ cɛ i m'a faamu parce que an mago bɛ a b'an yɛrɛ kunna an mago bɛ yɔrɔ min na an ma se yen fɔlɔ quoi voilà mais i ka groupe bɛɛ fana y'o faamuya k'a fɔ k'aw mago bɛ yɔrɔ min na k'aw ma se yen parce que o de ye problème ba yɛrɛ parce que wariko yɔrɔ la n'a nana surtout an bɛ wagati min na sisan fɛn dɔw bɔra ka passer ka kɛ sisan a ma nɔgɔn ma surtout comédie kɔnɔ n'a sɔrɔ i kelen bɛ ka taa o bɛ faamu mais jama la est ce que i hakilina ni tɔw bɛ hakilina bɛna kɛ kelen ye wariko cogoya ninnu fanfɛla la tɔw bɛɛ y'a faamu e y'a faamu cogo min na bon u y'a faamu parce que mun bɛna nin fɔ ɲɔgɔn kɔ ye o y'a ni aw tɛ kuma quoi mais de fait que n'aw bɛ kuma aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka avis dɔn quoi parce que mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ fɛn dɔ dɔn e t'o dɔn bon e bɛ fɛn dɔ dɔn ale t'o dɔn bon an bɛɛ bɛ dɔɔnin min dɔn n'an jɛra k'o fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ a bɛ na ni fɛn yɛrɛ fɛnɛ ye an miiri fɛnɛ tɛ min na quoi
mais de fait que par exemple n'a sɔrɔ ni semaine natare an kan ka taga prestation na yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ k'a bila parce que an yɛrɛ kɛlen bɛ ka groupe yɛrɛ créer an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bon donc ni min bɛ yen nɔ an b'a ciw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ communication passer groupe kan bon kuma dɔ la déplacement ko yɛrɛ bɛ gɛlɛya yɛrɛ mais station kɔnɔnaw la n'an taara an b'a ɲagami ɲɔgɔn bolo cogo sugu dɔ la quoi wa bɛɛ bɛ se ka taga donc degun belebelebaw bɛ déplacement ko degun voilà an bɛ dugawu kɛ Ala olu degun nɔgɔya donc sisan an bɛna bɔ a Delforo la donc sisan o kɔnɔna la a y'a fɔ ko déplacement ko ninnu olu ye tiɲɛ mais aw bɛ caméra de ta wa ou bien caméra b'aw yɛrɛ bolo k'aw ka filmer ninnu ni fɛnw kɛ non caméra t'an bolo an bɛ caméra de ta an bɛ caméra de ta se ka caméra ta journée la wagati kunkurun dɔrɔn tournage wagati la n'an répétition kɛ ka ban an bɛ caméraman wele a bɛna a b'an filmer donc an b'an ka sketch kɛ justement a b'a filmer dɔrɔn a ta vidéo montage ni fɛnw kɛ n'a y'a tila la a b'an wele an bɛ taa an nɔfɛ donc i n'a fɔ caméra ko ta fan fɛ vraiment a ma nɔgɔn parce que an yɛrɛ filɛ n'an m'an ka vidéo tourner an bɛ cotiser an ɲɔgɔn cɛ de. Ouais. Bon, i b'a sɔrɔ groupe fɛnɛ na a bɛ se ka kɛ cotisation bi cun vidéo a fɔ ko comment dirais-je tournage min don a bɛ cun kan ka cotiser an ka fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ cun dɔw ma. A sɔrɔli gɛlɛya degun bɛ dɔw sɔrɔ. Mais an t'o si jateminɛ quoi n'a min k'o wagati dɔrɔn o b'a sɔrɔ an yɛrɛ k'a décider on va mettre une caisse en place an bɛ to ka poser kuma kelen na an b'a bila kɔnɔ bawo ni pression cula an na ou bien ni montage ni vidéo tournage dɔw balila ka na an b'o caisse ta déjà an b'o wari ta an b'an ka baara kɛ n'a ye. Ouais. Donc olu degun belebeleba b'aw kan kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka caméra ko nɔgɔya Ala ka jigilamɔgɔw d'aw ma mun bɛ se k'a jɔ ni caméra ko charger parce que comédien ka fanba belebeleba o ye caméra ko ye vraiment o de y'a degun belebeleba ma yɔrɔ yɛrɛ ye tɔ ninnu bɛɛ ye ko wɛrɛ i ma kuma donc sisan an bɛ taa dɔɔni komi fanu bɛ k'an lajɛ nin wagati la donc an bɛ se ka si fitinin fana kɛ ka fanu na nisɔndiya o fana bɛ bɛn a la. o bɛ bɛn a la ok donc. bon c'est-à-dire i b'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se min na o ka d'o ma quoi i m'a faamu Mali yɛrɛ kɔnɔna na marakaw ka di ne kojugu marakaw ka di ne yɛrɛ mais fɛn kelen bɛ marakaw ka ko la fɛn min yɛrɛ diya ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ni marakaden bɛ kanu na lafiya dan n'o quoi lafiya dan n'o toro parce que au lieu que i k'ale ta en charge ale yɛrɛ de bɛ ta en charge je me rappelle ne ni marakaden dɔ tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ko Aïcha bon en vrai dire Aïcha kɔni a tun bɛ wari di ne ma fɛn bɛɛ di ne ma mais ale tun ma civilisé ten kosɛbɛ bon maniba bɛɛ b'a dɔn i ni gomi ka di ɲɔgɔn ye i yɛrɛ b'a dɔn min suyalen don dɔɔni i n'o b'a ka sorties kɛ ɲɔgɔn fɛ mais min ma civilisé i b'ale bila à côté bon bien vrai que Aïcha tun bɛ to ka wari ni fɛnw di ne ma mais ne tun tɛ sortie kɛ n'a ye an min kɛ ɲɔgɔn fɛ la ça vaut plus de 2 ans un jour ne taara ballontan yɔrɔ la ne nana sɔrɔ Aïcha sigilen bɛ an ka so da la bon ne nana yɔrɔ ma dɔrɔn a wulila a ye fan bɛɛ kɛ sɔni ma hɔrɔn ye c'est barada walahi n yɛrɛ n sɛgɛn n'i ka kɔn n sɛgɛn n'i ka relation na ten quoi nin relation kolonba in an ka nin bɛɛ lajɛlen dabila quoi i ye n tɔɔrɔ ten sa mais ne ko mais e bɛ girin ka ci ne bolo sisan min bɛ yen nɔ au moins o fɔ an ɲɛna a ko non walahi ale sɛgɛnna ne ka relation na quoi ne ko mais n ko mun de bɛ yen ko mais qu'est ce que ko ne n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ɲɛna san joli ne ko non k'a ka ca ni san 2 ke mais ko yala est ce que ne n'ale delila ka sortie kɛ wa n ko non ne ka kuma camanba in kun de sortie non a bila i kunna i n'a fɔ o kɛra ka ban a don ne girinna ka don so kɔnɔ ka taa ko hali don ne ma ko fu la tellement ne kun presselen don parce que mɔgɔw b'a ko ni fulanbilentigi ne ka kogo ta sɛgɛ fɛn b'an nɔfɛ o bilennen don ka tɛmɛ a kunna ta kan bon ne y'a ta shap la ne y'a sigi n kɔ la n ka motonin na donc a ko ne ma k'an bɛna taa min ko non e de nana ne nɔfɛ bon donc c'est à toi de me dire an kan ka taa min ko o problème t'a la an bɔra an ka yɔrɔ na an nana se jikɔrɔnin yɛrɛ kɛrɛfɛla la pâtisserie dɔ bɛ a gosi bon an donna yen nɔ bɛɛ b'a kalama n'i donna restaurant kɔnɔnaw na tu verras que papier dɔ b'u tabali sanfɛla n'an ko ma ko menu bon donc i mago bɛ qualité min na o bɛ na d'i ma donc i b'i ka commande kɛ bon a don an donna an ka menu bɛɛ lajɛlen vérifier Aïcha ɲɛna dumuni m'a sɔrɔ yen nɔ a ye menu vérifier o n'a ka ca ni den 30 ye non a ma ɲɛna dumuni sɔrɔ franchement a yɛrɛ wulila a ye fan bɛɛ kɛ mankan ye a bɛ ka ci serviteur ninnu bolo ko non mais n ka nin restaurant ba den na ale mago bɛ dumuni qualité min na halisa o tɛ ka sɔrɔ an nɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn client kɔni i ni commerçant ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a hakili sigi ni ɲɔgɔn ye de
bon serviteur na essayer ka Aisha nɛgɛnɛ comme ko Aisha ke yɛrɛ mɔgɔ bɛ dumuni qualité sugu jumɛn na kono k'ale mɔgɔ bɛ dumuni qualité min na hali sa ale to sɔrɔ kan wuli ka taa ka bɔ yan bon bɛɛ la ta u bɛ ka négocier a sina k'i kanto tonton ko basi mo Aisha so kɔnɔ basi fana e na an nalen restaurant fana kɔnɔ basi mo fo ka taa mo jɛ wuli marakaw tɛ se ka basi to yen wa marakaw n'u ka ko bɛɛ kɔnɔ u ka basi ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ yɔrɔ la an bɛ boli bila marakaw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati la donc maraka ka basi ko tɛ kulonkɛ n'u ka basi ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ ne fana bɛ se ka sini fitinin dɔ kɛ an lajɛli jama ye ok sinon bɛɛ yɛrɛ b'a kalama ko jamana in jalen don cogo min na gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ cogo min na ala kelen pewu b'a dɔn non fɛn bɛɛ prix yɛlɛna tellement que gɛlɛya yɛrɛ bɛ jamana in na non ne kunu sɔgɔmadanin fɛ ne bɔra an ka du dɔ fɛ n ko n bɛ taa du la ko n bɛ taa sukaro san yɔrɔ du kɔnɔ bi bi in na a ma nɔgɔn n bɛ taa sukaro san ka kɛ man kan bâtiment dɔ b'a jɔ an ka so kɛrɛfɛ waritigi yɛrɛ o t'a dɔn maraka don wa maninka don wa fila don wa mɔgɔ si ma deli ka sotigi ye mais min yɛrɛ ne dabali ban u b'a jinɛkɛ ko jinɛ tanba n t'a dɔn ni delila ka ye ɲɛ la yɔrɔ ma deli ka yɛlɛ don ne y'a ye ɲɛ la i jinɛ tanba n yɛrɛ ɲɛ maa ma fɔ n ye dɛ n yɛrɛ ɲɛ a ɲɛ a bɛ manibura la fɛn bɛɛ ni bawudugu cɛ fɛn de b'a bolo n ko patron n ko nin jɔn kɛrɛfɛ tan k'olu ɲɛ t'o la dɛ a gɛrɛ an na ko n ka cɛ ko jamana bɛ cogo min na de ko hali an jinɛw sɛnɛnen don ne bɛ peli ni pigi la n bolo dɛ n tɛgɛ yɛrɛ bɛ jajalo a to an ka ɲɛ an b'a fɔ autorité k'u ka fɛɛrɛ kɛ gɛlɛya in na an b'a lɔgɔ n'a ye an b'o ka di autorité transition ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka jamana magaya dɔɔni ko gɛlɛya bɛ fo jinɛw bɛɛ bɛ ka pelu ta non vraiment a ka gɛlɛn ok donc an b'a yira an lajɛli jamaw la halisa Gana TV sanfɛla la k'a fɔ ko yelen de tun b'an bolo yan i m'a faamu halisa donc an bɛ tɛmɛ ka taa ɲininkali sɔrɔ yen mais i b'a fɔ sisan olu kɔnɔna la an y'a ye caméra ko cogoyaw ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an bɛ nin 2022 la sisan aw fana ka laɲini ye jumɛn ye k'o fɔ i b'a fɔ ou bien manager ko t'aw bolo wa manager tɛ yen fɔlɔ bon actuellement manager bɛ yen n yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko actuellement an n'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bon hali bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ bien vrai que an bɛ difficulté kɔnɔna na mais an tɛ cotisation kɛ an ka manager yɛrɛ ko jamais n'a sɔrɔ ni équipe la n'an kan ka somme fɛn fɛn bɔ ale yɛrɛ bɛ premier personne a bɛ na n'a ka wari ye bon vraiment an b'a fo la ka waleɲuman dɔn an tɛ se k'a sara sɔrɔ o la quoi. manager yɛrɛ tɔgɔ. manager bon a tɔgɔ ye Mamadu bon voilà Mamadu Sangare mais an b'a wele manager Sankse. Voilà ni yɔrɔ la an bɛ Mamadu Sangare fo kosɛbɛ k'a ni cɛsiri parce que manager ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. donc an b'a fo kosɛbɛ donc a yɛrɛ bɛ fara aw ka cotisation na hali n'a yɛrɛ ma se ka charge bɛɛ ta parce que aw bɛ ka wuli k'aw débrouiller ni ɲɔgɔn ye ka wuli an bɛɛ ye élève de ouais vraiment an b'a fana fo kosɛbɛ an b'a fɔ a ye ala ka résultat ɲuman di ok an bɛ dugawu kɛ ala ka résultat ɲuman di donc sisan an bɛ taa tuguni halisa an bɛ ɲininkali kɛ mais musow ka baarada ça ne bɛ fɛ ka musow ka baarada in yɛrɛ de cogoya dɔn quoi parce que mun yi filɛ nin ye ne yɛrɛ bɛ ka a jateminɛ ouais ka ne k'a dɔn a nana cogoya min na wa ok problème foyi t'a la parce que mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲini nin question in kɔnɔna na ma parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na an fɛn fɛn filɛ plateau in sanfɛ na an bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛra dɔ de ye n'o ye an balakaw de olu de kɛra sababu ye ka nana diɲɛ in kɔnɔ yan bon an bɛɛ bɛ prophète min kɔnɔ kɛ paix et salut sur lui muso fana de kɛra sababu ye ko ale nana bon donc bon ne sigi ka imaginer bon non moi il faut que ne ka comédie tɔgɔ la barada de tun bɛ yen mais est-ce que n tɛ musow fana fara kan parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ni musow tɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na o ko man di parce que olu y'an balakaw de diɲɛ kɔnɔ wa hali lahara olu y'an balakaw ye o musow ka barada yɛrɛ a nacogo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ de ye donc musow fana y'i félicité a kɔnɔ kosɛbɛ félicité a kɔnɔ kojugu ouais donc problème ba foyi t'i ni musow cɛ kanu yɛrɛ kɔnɔna la musow ka di parce que i ye tɔgɔ ta k'a di musow ma ouais musow ka barada ouais musow ka barada non parce que o b'a yira k'i ka fan fanba ka ca musow de la o la kɛ a ka ca o la a ka ca an balakaw la dɛ a ka ca olu la kojugu o ye min ye kosɛbɛ donc i ye sikɛsi dɔ fana kɛ o tɔgɔ la bon a ka ca
mais bora maragaw bunte sisan donc maragaw muso mais wɛrɛ u b'a faamu ala faamu ne u b'a faamu u b'a faamu la maragaw muso kɔni b'o la olu fana bɛ kɛ musow la ne ka maragaw ta ouais u b'a faamu donc k'a faamu ouais ko musow ka d'a ye mais ko maragaw yɛrɛ kɛra maliyɛn bɛɛ yɛrɛ sanangu ye sa i m'a dɔn an bɛɛ ni maragaw bɛ sanangu a kulonkɛ kɛ ouais donc o la sisan an bɛ taa ɲɛfɛ mais 2022 tɔ laban na sa projet jumɛnw yɛrɛ b'aw bolo. Bon, projet caman bɛ yen mais an bɛ projet min yɛrɛ kunna pour l'instant an y'o fɔ kabini équipe sigi kuma kabini groupe yɛrɛ kɛra kuma n ka projet fɔlɔ tun y'o de ye n'a ma sira sɔrɔ mais pour le moment n'a fɔ an fɔ cogo min na ni maison de production dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo a yɛrɛ taara a signé o fɛ o problème t'a la n'an mago jɔra waati o waati an b'u wele temps fili min a bɛ na o ye lancé partie 1 personne partie bon lancé ti taa équipe complète quoi. C'est n'a pas tourné, muso bɛ k'a la cɛw bɛ k'a la. An y'a essayé an ka groupe dɔrɔn an tɛ se ka lancer partie an tɛ se ka tourner équipe dɔrɔn ma parce que ça demande du monde. A ka équipe jama man ca kosɛbɛ. I n'a fɔ an fɔ cogo min an terikɛ an jɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu ye comédiens ye an b'u lancer olu ma an y'a ɲɛfɔ ko problème t'a la ko n'an mago t'olu la dɔrɔn an b'u wele an ye groupe wɛrɛ sigi kɛrɛfɛ an ni comédiens wɛrɛw pour le moment an bɛ discuter o kan o répétition fɔlɔ yɛrɛ kɛ ni dimanche inchallah avec un yɛrɛ grand sœur dɔ fɛ elle fait partie de l'équipe mais an m'an sɔrɔ ale fɛnɛ bɛ taa ekɔli la donc an bɛ foli bila ye a ko problème t'a la dimanche inchallah an ka répétition fɔlɔ o ta k'ale fɛ yen donc c'est parti. Ok ala ko dimanche yira an na donc o bɛna kuma an ka suite yɛrɛ cogoya kan lancer parce que o degun belebeleba caman bɛ yen kosɛbɛ. Lancer ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. I sera o ma o bɛ s'i ma i ma se o ma o bɛ s'i ma. Ala jɛ don o don balawu. Ok donc an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ sɔn yalala so la o fana cɛ ka ɲi. Donc sisan o la a bɔra ka fɔ ka bɔ mais aw n'olu comédiens ka fara ɲɔgɔn kan ni yala a ma kɛ problème ba ye ou bien u ma wariko signaler intérêt ma yira fɔlɔ. Non bon intérêt ma yira bon n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fana u tɛ se ka intérêt yira c'est sûr parce que mɔgɔw bɛ i bɛ mangoro turu don min na i t'a tɔnɔ dun o don quoi. Kosɛbɛ. I bɛ mangoro turu bi i bɛ san caman kɛ yan'a ka den d'i ma voilà parce que jɛnatigɛ yɛrɛ bɛ cogo min na ni min y'a k'i ye i b'a k'u ye quoi parce que ne yɛrɛ ye comédien minnu wele nka ni minnu kan ka na jɛ ka na collaborer ka film in kɛ bon n bɛ se k'a fɔ a caman bɛɛ ye ne frères de ye quoi mais an ka ko tɛ t'u kɔ et puis u ka ko tɛ t'an kɔ parce que hadamaden bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo parce que yan ne yɛrɛ ka wuli ka taga sélectionneli bɛ yɔrɔ yɛrɛw la bon ne yɛrɛ y'a essayé parce que an yɛrɛ kɛrɛfɛla la comédien denmisɛnninw dɔw bɛ ka wuli minnu wulila ne yɛrɛ kɔ ani kɔrɔbalen minnu fana bɛ yen minnu wulila anw yɛrɛ ɲɛ bon donc n y'a essayé k'an bɛɛ lajɛlen wele bon n ko bon vraiment a ka di ne ye bon an ka jɛ an ka nin baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ tantôt bon il m'a encouragé même u ye a fɔ n ɲɛna vraiment an ka to ko non an k'an ka idée ka ɲi bon donc parce que projet a mɛnna sen na yɛrɛ bon donc inchallah 2022 yɛrɛ kɔnɔna na an b'a fɛ ka appliquer daminɛ bon i yɛrɛ ka ɲininkali bɛ min kan n'o ma intérêt fɔ o ma intérêt fɔ en un mot. I b'a fɔ ma intérêt fɔ papier ko fana ma kɛ a la k'a fɔ i b'a fɔ an ka contrat dɔ signé an ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ka ninnu kɛ olu papier ko ma y'a la fana. non u kɔni u ye min yira n na dɔrɔn i ta de i ka projet bon donc n'i y'an wele an ka na an bɛ projet an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kan ka taa cogo min na an b'a kɛ ten bon an bɛnna o ko ninnu de kan. Donc sisan n'i y'a faamu aw de bɛ olu minnu nana fara aw kan sisan aw de bɛ olu ka rôle d'u ma donc olu bɛ partie minnu ta aw de b'olu tila k'o d'u ma. Oui. Donc o cogoya de bɛ ok donc o la sisan an bɛ ɲininkali dɔɔni kɛ halisa parce que an bɛ Gana TV plateau sanfɛla la mais anw fana jukɔrɔma donnibagaw bɛ yen an b'olu ka foli kɛ émission kɔnɔna la n'o y'an ka sponsor ye an ka sponsor fɔlɔ sa o ye GE Kamesi olu nana ka na ɲamaw cɛ ka na nɔgɔw kɛlɛ k'olu bɛ sanuya de ko la k'an kisi soso banajuguw tɔɔrɔw ma parce que i b'a dɔn surtout an bɛ wagati min na sisan n'o ye samiya ye samiya la sumayaw ka ca soso ni ɲamaw mɔgɔw bɛ taa ɲamaw bɔn caniveau kɔnɔ an bɛ maliyɛnw deli halisa u ka ɲamaw bɔnniw dabila pochettiniyaw kɔnɔ pour que jiw kana taa u ka ɲamaw lasago k'a kɛ ɲamaminɛnw kɔnɔ bon ɲamacɛla kelen minnu nana ni ka n'o sira jɛya o juge Kamesi yɛrɛ olu jabala yɛrɛ o bɛ Maɲanbugu Janjigila sugu yɛrɛ la
ni sira i bɛ juge Kamesi an ka sponsor filanan o ye Yarawol olu de bɛ na ni taji gɛrɛgɛrɛw ye ka bɔ jamana kɔfɛla la u ka station carilen no Mali fan tan naani bɛɛ la u ka tajiw ka ɲi moteur mafɛnw ma a b'u kolo gɛlɛya wa a si ka ca an ka sponsor sabanan o ye Château de Princesse olu de bɛ na maquillage kɛ ka kɔɲɔmusow labɛn ka taa se denkudiw ma ka taa se anniversaire ma muso hali ni cɛ juguyara n'i sera Château de Princesse la olu de b'i ka sarada walayi donc an b'u fo olu fana jabala sigilen no Sɔgɔrɔji Rosier Abatara yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ Château de Princesse fo donc an bɛ tɛmɛ an ka fɛnw ye dɔɔni mais don n'a nataw la i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na est-ce que aw fana bɛna se ka mɔgɔ wɛrɛw intégrer san ka don groupe la ni mɔgɔ wɛrɛw nana sa k'u bɛna don groupe la ka na est-ce que aw kɛlen don ka dayɛlɛ mɔgɔ wɛrɛw ye i b'a fɔ ni denmisɛnnin dɔw bɛ fɛ ka wuli quartier kɔnɔ sisan ni mouvement in ka d'olu ye ka kɛ comédien ye donc aw bɛ dayɛlɛ o fana bɛɛ ye. Bon, sigida yɛlɛ dayɛlɛlen no bɛɛ ye parce que choix mais ni kɔni nana k'i bɛna don groupe la i comme i y'a fɔ cogo min i b'a fɛ ka na intégrer groupe la an bɛ mun fila de yir'i la ni nakun ye baara ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais ni nakun ye ko wɛrɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais en tant que ni mɔgɔ kɔni bɛ yen ko baara de ka di ye an ka dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen ye a kɔnɔna na wa an bɛɛ bɛ kun ni nakun ye baara ye a ka d'an ye k'o kɛ et puis bon yɛrɛ fana y'an ka avis dans les jours à venir an yɛrɛ an fana ko in daminɛ an ye difficulté min sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛna fɔ an kɔfɛ ala kana olu yɛrɛ fana kɛ ka a ɲɔgɔnna sɔrɔ m'a faamu parce que ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka d'a denw ma ma mɔgɔ n'i taga ɲɛ ko b'i kɔnɔ a man kan ka kɛ i ye gɛlɛya min kɛ i k'a kisi ni mɔgɔ yɛrɛ fana ye quoi donc ni mɔgɔ nana sigida yɛlɛ dayɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ kelen tɛ se ko la n'i y'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛna fara aw kan o ye ala ka kɛ dɔ do mɔgɔ b'a essayer ka gɛrɛ i la o y'i kanubaga dɔ de ye sinon Bamakɔ comédien ka ca groupe ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban mais ni mɔgɔ y'a ɲɛsin ma i ka ko jara o de wa i bɛ ko fana fɛ ni mɔgɔ min kɛrɛfɛ i bɛ ko fɛ en tout cas a nɛmu sigida yɛlɛlen no bɛɛ lajɛlen. Donc i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ne yɛrɛ tun bɛna s'o ma dɔɔni i ko k'aw ye difficulté ba sɔrɔ a kɔnɔ ko in daminɛ ni sisan cɛ a ye degun sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que i bɛ se k'i da don degun dɔ la kumabaw minnu yɛrɛ y'aw sɛgɛn kosɛbɛ yɛrɛ i bɛ se k'i da don degun dɔ la k'o fɔ an ɲɛna jama ɲɛna. Oui an ye difficulté caman sɔrɔ a ka ca n'anw an b'a bɛɛ fɔ bi a tɛ ban mais ni hɛrɛ bɛ ka na dɔɔni i ye difficulté min kɛ ɲinɛ a bɛ kɛ olu ko dɔɔni. mais belebeleba dɔw bɛ yen ɲinɛ tɛ k'olu kɔ hali ni hɛrɛ daminɛna ka taa fu i b'o fɔ. Ouais o fɔ. I b'a sɔrɔ o gravelen bɛ kɛ mémoire la o tɛ baara in bɔ a jɛn. Ouais. Bon belebeleba dɔ fɔ. A belebeleba dɔ ye mun ye bon critique la kuma caman fɔra. Parce que surtout comédie are yɛrɛ fan si ma nɔgɔn mais surtout comédie yɛrɛ mɔgɔ la yɛlɛ ka gɛlɛn ni mɔgɔ la dimi ye i m'a fɔ ma bon caman ye critique ni fɛnw kɛ bon dɔw yɛrɛ b'a f'i ma yɛrɛ ye karisa bɛ nin daminɛ o bɛ sɛgɛn na o bɛ nin dabila bɛɛ ɲɛna tile kan dire fɛ yan mais comme n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogo la n'i ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kanu a bɛɛ bɛ k'i la a bɛɛ bɛ f'i ma wa i kan k'a bɛɛ kun fana parce que jamana baarakɛla i kan k'i pɛrɛn nin bɛɛ lajɛlen kama quoi bon donc an ye critique caman sɔrɔ o ye kelen bon filanan fɛnɛ la o ye comment dirais-je je sais pas waati an taara ye prestation ko gɛlɛya ni fɛnw na quoi an ye gɛlɛya caman sɔrɔ la misali ninnu ni fɛn ninnu i m'a fɔ ma bon i bɛ taa pour que i yɛrɛ ka se i ka sira yɛrɛ sɔrɔ ka jouer a ka gɛlɛn kuma la i yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ wari ɲini cogo sugu dɔ la ka moyen de transport kɛ cogo sugu la pour que ka se ka taa prestation yɔrɔ dɔ la mais aw bɛ taa ten ka segin ten aw tɛ jouer et puis a tɛ dɔn ko c'est à dire aw ɲana quoi mais ni yɛrɛ ye miiri e yɛrɛ kɛyɔrɔ la ka wari ɲini ka na yan yɔrɔ la cogo sugu dɔ la ko a tila kɔ tuguni ka e yɛrɛ ka tila ka segin ton cogo la a ka ca quoi a ma nɔgɔn vraiment bon ani a bɔra ka problème de caméra ko kuma minnu fɔ kosɛbɛ au début an ka baaraw daminɛ ni comment dire ni téléphone de an ye baara daminɛ ni téléphone ye a waati dɔw la téléphone tɛ comment dire itel ni technicien ɲɛkolen ninnu an ka fɛnw daminɛ n'olu ye tilekan dire ni fɛnw kɔrɔla la an bɛ tila an b'a kɛ kanumɔgɔ dɔw ka sɔrɔ a ka girin bɛɛ b'a dɔn ni fɛn filmé téléphone na kɔni ka kɛ mɔgɔw kun a ma nɔgɔn i yɛrɛ i b'a kɛ dɔw kun dɔrɔn i b'i ko don dɔrɔn cɛw cɛ ni n ka ko nege bɔlen dɔw b'a effacer mais ni diɲɛlatigɛ n'Ala ye mɔgɔ da i kanu ni kama
o b'i kanu mɔgɔw bɛ yen nɔ olu kɛra an fɛ o cogoya la ten wa hali sini olu kelenw b'an fɛ ten an y'o caman sɔrɔ ka tila ka na bɔ la depuis téléphone ɲɛnama t'an bolo an bɛ déplacer ka taa an terimuso b'an terikɛ minnu bɛ sigida la an bɛ t'olu ka téléphone minɛ ka n'a ka baara kɛ ni a ye n'an tilala an b'an ka vidéo ta an bɛ taa a tigi ka téléphone d'a ma bon an nana an débrouiller o cogo la ka tila ka na bɔ la parce que n'i bɛ baara la salon ka fisa ni ɲinan ye n'i b'o baara min na a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn mais ni ɲinan ka fisa ni salon ye i bɛ se ka courage ta k'o kɛ courage bɛ sɔrɔ o la voilà bon n'a nataw la i bɛ se ka ko dɔ kɛ voilà bon alhamdulilayi an tora o cogoya na ten depuis an b'an ka récréation wariw fara ɲɔgɔn kan an tora la an bɛ to k'an ka récréation wari ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka producteur wele n'o y'an ka caméraman ye u bɛ n'an ka fɛngɛw kɛ u bɛ n'an ka filmage ni fɛnw kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ na bɔ depuis u ka baara yɛrɛ daminɛ aw b'a fɔ ɲɔgɔn ye a bon an dɔw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tout près bon a b'a daminɛ de 0 secondes à 5 minutes a b'o kɛ 5000 bon n'an yɛrɛ miiri an bɛɛ ye élèves ni fɛnw ye mais an b'a kɛ cogo sugu bɛɛ la parce que fɛn min don a ka d'an ye et puis on veut réussir dans ça bon donc ni kɔni ye baara fɛn fɛn kanu i b'a kɛ i b'a minɛ i sɛbɛ la a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga o y'a sɔrɔ a kunkolo de b'i bolo est-ce que tu vois karisa a ye n'an dɛmɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ y'i cɛsiri ma fɔ ma cɛsiri yɛrɛ fɔlɔ kan ka bɔ i yɛrɛ la donc an y'olu o ko ninnu caman kɛ alhamdulilayi o ye difficulté ninnu dɔw ye bon parent ta fanfɛla yɛrɛ la moi personnellement n tɛ se ka fɛn f'o la parce que n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ka fan fɔlɔ yɛrɛ b'an yɛrɛ de fɛ yen bon ne ka fan fɔlɔ yɛrɛ ye n ka lamɛn yɛrɛ de bon ka fara n kɔrɔkɛ ni dɔgɔninw kan parce que ne yɛrɛ bɛ a fɔra ne yɛrɛ cogo min na ko ne bɛ comédie kɛ i bɛ t'a sɔrɔ den bɛ ko caman jogo caman ta kɛnɛma parents t'a kalama bon n frère ni sœur minnu b'an fɛ yen nɔ bon n'u bɔra carré kɔnɔna na a bɛ f'u ma barada dɔgɔninw filɛ a bɛ ta bon c'est comme ça que olu yɛrɛ fɛnɛ bɔra a kalama ko barada bɛ comédie kɛ i m'a faamu même je me rappelle don n'an ka tournage dɔ fɛ an tilalen mɔgɔw y'u ka vidéo ni fɛnw ta k'u bɛna taa n'a ye bon n terikɛ ko ma bigiri ban actuellement min bɛ Libi ko bon qu'est-ce que n t'a essayer n ka vidéo in ta pour que n ka taa yira n ka mɔgɔw la n ko non ne tɛ vidéo ta ka taa yira n ka mɔgɔw la k'u bɛ n ko n bɛ ka siran nin ko non n tɛ ka siran parce que baara min ni ne b'a kɔnɔna na u yɛrɛ u bɛna dɔn u yɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ne yɛrɛ ka yɛrɛ yira ye bon kuma ni fɛnw fɔra nin na fɔ lamɛn ni fɛnw ɲɛna c'est-à-dire que a ma da la quoi parce que ne yɛrɛ tun ye mɔgɔ ye kuma tun ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma kuma tun ka gɛlɛn ne ma c'est-à-dire que n'ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ o sinon ale filɛ plateau la kuma min na bi ni a kɛra kunnaja o sinon n'a sɔrɔ ni mɔ cogo ale tun bɛ na n tun bɛ n kun biri ani saga ɲɛ jɔ i la quoi ma bon a fɔra lamɛn na kun bɛ kunbiri ye c'est-à-dire que a balila la quoi parce que ale ma se ka da la ne bɛna se ka taa n sigi caméra ɲɛfɛ ka kuma bon donc a ye fɛɛrɛ kɛ k'u kana ne ka vidéo ni fɛnw ye vidéo nana kɛ mais hali sini an ka vidéo tɛ bila komi tɛ ne moi personnellement clé de b'an fɛ yen an yɛrɛ ka vidéo de kama c'est sûr bon ni film bɛ lajɛ don min na i bɛ denmisɛnninw ni mankan mɛn nɔ a y'a bila tɔnɔ barada ka film na e m'a fɔ ma bon o b'a yira k'a fɔ ne ka fan fɔlɔ bɛ an yɛrɛ de fɛ ma bon fan ye comment dirais-je difficulté parentale ta fanfɛla la ma fɛn caman sɔrɔ ok donc an bɛ musokɔrɔba fo nin yɔrɔ la k'a yɛrɛ ni ci a ka hakilina ɲuman sɔrɔli la parce que jɛnatigɛ la mɔgɔninfin ka sopasima bɛ bɔ sori ani ka sigida la i m'a faamu ka sɔrɔ ka kɛ yelen tɔ ye ka se jamana bɛɛ ma ka se yɔrɔ bɛɛ la donc sisan an bɛna barada y'a da don dekun kɔnɔna la nin daminɛ fana ni bi cɛ aw ye hɛrɛba jumɛn de sɔrɔ ko in kɔnɔ mun fana y'aw marqué kosɛbɛ hali ni dunan nataw la aw kɛra comédien baw ye ka taa fo diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fantan naaniw bɛɛ la aw tɛ ɲinɛ hɛrɛ daminɛ fɔlɔ min kɔ. bon an ka hɛrɛ fɔlɔ vraiment o y'an dɛmɛbaga dɔ ye a y'an dɛmɛ kojugu kosɛbɛ nana 5 étoiles nana a yɛrɛ b'a wele ko nana foli belebele b'a ye a bɛ kɛ régionnaire plastique mana na sugu bɛɛ fɛ a dɛmɛ tout a bɛ lavage yɛrɛ a forme 5 étoiles waati o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka dɔgɔ caman bɛɛ ni n ko 5 étoiles dɔrɔn yɔrɔ kelen pe yen actuellement a ye yɔrɔ fara ka niveau kan a b'o kɛ mobili filɛ yɔrɔ maraka don a ka magasin kɔfɛ yan ye monsieur n t'a dɔn n'a b'a dɔn bonheur tigɛna a fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ an wele a ka fɛn tigi dayɛlɛ kuma a ka kun kɔfɛ yɔrɔ bonheur b'a kɛ shop kosɛbɛ rappel caman b'a tɔgɔ fɔ magasin da nin don min na
a ɲɛfɔ an tɔbɛ an petit frère ou an bara ɲɔgɔn na dɔgɔnin Verity n'a fɔ an ni bara parce que n'a bɛ ɲɔgɔn fréquenter dugu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn ko plan ye k'a b'a fɛ an ka publicité kɛ an ka yɔrɔ publicité kɛ a ci bila ci fɔra an ma an taara an dan ye dɔrɔn k'an ka pression tout a yɛrɛ bɛ jɔn wari ye quoi déjà comme caméraman ka wari ninnu ni fɛnw ye an ye o vidéo kɛ o bila la a y'an dɛmɛ kojugu surtout Nana précisément Nana non Nana c'est quelqu'un de très bien voilà il est merveilleux aussi an tɛ se ka fo fo ka dɛmɛ tɛmɛ an foli b'a ye ok an bɛ foli belebeleba di Nana ma depuis Cɛbani ou bien donc an b'a fo a n'a ka sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'u fo sigida yelen tɔgɔ la donc sisan an bɛ taa dɔɔni kuma la surunya la parce que an bɛ ka surunya émission ban yɔrɔ la mais est ce que an tɛ si kɛ si kelen wɛrɛ kɛ tuguni i b'o di fanu ma fanu b'a dɔn k'a fɔ ko sigida yelen de b'an bolo yan wayi hali n'u ko k'an ka si a la non an bɛ si a la c'est à dire mɔgɔw ye min d'i ma i tɛ se k'i waso n'o ye mais ni Ala ye min d'i ma i b'i waso n'o ye kosɛbɛ i m'a faamu c'est à dire i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ bana et puis bana ka jugu diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma kalo tɛmɛnen ne de bananen filɛ sumaya kelen filɛ ka ne minɛ bɛɛ b'a kalama ni samiya sera sɔn no bana tɛ ban ne bananen filɛ sumaya kelen filɛ ka ne minɛ tu pɛrɛ bon o taara ne lada kiliniki min na cɛ sɔrɔ ne tun t'a kalama i b'a dɔn bana ka jugu bɛɛ ma mais Ala kana mɔgɔ si ɲɛ da dusukɔnifɔla bananen kan est ce que i y'a faamu dusukɔnifɔla bananen Ala kana mɔgɔ si ɲɛ da wa mais olu si ta tɛ problème surtout mɔgɔ min bɛ namunamina kɛ min ta ye naamu Ala kana mɔgɔ si ɲɛ da o bananen kan ne degunenba nana don dɔgɔtɔrɔso da fɛ ka taa n da u nana u ye ne ka sérum ni ne ka fɛnw kɛ n na don ne sira dɔgɔtɔrɔso la mais bɛɛ b'a kalama ni dugu jɛra dɔgɔtɔrɔw bɛ na u b'i ɲininka i fari ni i fari mɛn i dira cogo di i fari kun ka kalan wa ou bien i bɛ ka se ka fɔnɔ wa u b'i ɲininka na ainsi de suite bon dɔgɔtɔrɔmuso nana a nana ne ɲininka n ka fɛnw na ne ye n taw fɔ a nana se ne kɛrɛfɛ mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko dusukɔnifɔla don mais ne kɔni yɛrɛ b'a dalen na a mɔgɔ min a dalen m'o dɔrɔn na bon donc dɔgɔtɔrɔmuso nana se ka n'a dalen sɔrɔ sisan ko n balimakɛ a b'a la dɔrɔn ko n balimakɛ e de kora sisan i kanto de ko naamu yala e sera ka sinɔgɔ fura ko naamu yala est ce que i kun ma to ka ɲɛnamini sura ko naamu mais k'a bɛ i n'a fɔ fɔnɔ ka gɛlɛn ma na sisan i kanto de ko naamu y'a tɛ ne ko e ma n ko ne balimamuso ni nin bɛ cogo min na ne b'a dɔn nin ye dusukɔnifɔla ye ok baramuso barada ye ok an bɛ na an ka yɔrɔ la muso dɔ bɛ yen muso in a furula maraka don a ye bi an bɛ marakaw kan dɛ bi ta ye marakaw ye muso in furula a furulen kɔfɛ cɛ ye papiye sɔrɔ dɔrɔn o donna France direct i b'a dɔn maraka n'u taara France dɔrɔn o y'an ka taa ye olu kɔni ala jɛ dogo don an diga harasi cɛ taara a ye san kelen kɛ san fila san saba papiye sɔrɔ a ye papiye sɔrɔ direct dɔrɔn ko k'a bɛna bɔ a la muso ye a na bɔ muso ye a ye kalo kelen kalo fila kɛ a taara tuguni ala kɛ a taara dɔrɔn muso garijɛgɛra a fɔra a wele k'a muso kɔnɔma b'a ye tɔ man ca bilen na o ko problème t'a la ko n'ala sɔnna ma a bɛ bɛn muso ka jiginni kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani fo kalo kɔnɔntɔn muso jigin ma seli muso ala n'a kɛ muso garijɛgɛra dɔrɔn a ye fila sɔrɔ cɛman ni musoman bon ci bila cɛ ma ko ala k'a bɛna cɛ ma ko ala k'a bɛna wagati na o problème t'a la k'a bɛna ko denkundi kɔni k'o tɛ tɛmɛ a kan denkundi dun fɔra a ye vol ta a labɛn ni sini denkundi na tu direct bi nana ko marakɛ k'i muso jiginna k'a ye cɛman fila sɔrɔ ko ala k'i b'a den tɔgɔ la jumɛn na a y'i sigi k'i miiri a fa bɛ a ba bɛ yen dɛ a ma miiri o la dɛ a yɛrɛ jiginna ko ale ta ye faransi ko tubabumuso y'a dɛmɛ ko Jean Juliette ko musoman tɔgɔ bɛ da ko Juliette ko cɛman tɔgɔ bɛ da ko Jean a bamuso y'a ɲininka ko Mamadu a kɛra di ma walayi n t'ale faransi walayi tubabumuso in ye muso a ye n kanu trop k'a ye n dɛmɛ ko Mamadu ko ne ka muso ɲini ka d'e ma e k'a furu muso ka jigin i bɛ filani sɔrɔ i b'a marakaw fɛ yen den ka d'u ye trop den bɛ wolo de ko tɔn kɔnɔɲɛ fɔlɔ o ye cɛ ni muso ye ne bɛ e fa bɛ yan kita tɔgɔ da ko walayi ma ni ma faamu ne t'ale haransi ko ne ye kɔgɔji tigɛ ka taa haransi ni mɔgɔ kutu fɔlɔ min ɲɛ kɛra ko kɛra Jean de ko hali sini ko n'ale taara ko n'a fɔra ko John y'ale ladon ko Jean
mais i b'a dɔn k'a fɔ ko o yɔrɔnin bɛɛ la muso in sigilen tɔ ko Mamadu k'e bɛ nin bɛɛ la ne ɲininka ko la ne b'a tɔgɔ da jɔn na ko ayi olu fɛ yen nɔ ni muso jiginna dɔrɔn a bi cɛ de ma direct e bɛ tɔgɔ da i la muso ko non ko den bɛ d'ale ma cɛ ko non k'a bɛ d'ale ma muso ko non k'a bɛ d'ale ma an ka sigilen tora dɔrɔn muso sina k'i sin bɔ dɔrɔn ka fili a kɔfɛ ten cɛ jɔlen tora ɲɛ waga k'a kɛra di ko ayi ko n bɛ ka sin di filani ma ko la k'a kɛra di ko n bɛ ka sin di filani ma ko la ko cogo di marakamuso i sigilen don i bɛ ka sin fili kɔfɛ i bɛ ka sin di filani ma ayi kelen bɛ sen kan kelen bɛ kɔ la n'a kɔntan dɔrɔn a b'a kelen fili kɔfɛ dɔrɔn kelen bɛ sin min kelen bɛ sin min sen bamuso yɛrɛ ko Mamadu walayi Mamadu ta ye fɛn ma an de ka harasi y'a bannen Jean ni Juliette ta o sen to Faransi y'a bannen. Ok, donc bravo. Sisan an b'a fɔ k'an surunya émission laban na donc ni lɔgɔ b'a bolo k'a fɔ fanu ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'aw ka images ye a bɛ sɔrɔ page YouTube sanfɛla la cogoya jumɛn a bɛ se k'olu donc ni laban di fanu ma émission ka se a kuncɛyɔrɔ la. Ça c'est très simple ni mɔgɔ min mago bɛ an ka comment dirais-je an ka vidéo ni fɛnw na a b'a ye o b'a ɲini an ka chaîne YouTube yɛrɛ sanfɛla n'o sigira Yelen officiel ye donc n'aw dɔn aw bɛ taa an ka vidéo caman sɔrɔ a kɔnɔna na surtout a kana ɲina ka abonner parce que an bɛ fɛn fɛn na an b'a kɛ aw yɛrɛ de kama donc an ka vidéo bɛ sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛla la donc an bɛ tila ka foli belebele yɛrɛ fɛnɛ ta k'a di aw yɛrɛ fana ma parce que n bɛ se k'a fɔ nin fɛnɛ ye promotion de an yɛrɛ fana ye parce que mɔgɔ minnu bɛ média ni fɛnw dayɛlɛ ka na k'aw ɲininka aw ka avis la halisa olu mago de bɛ aw ka ɲɛtaga la bon donc an b'aw yɛrɛ fo ala ka cɛsiri la ma fɔ parce que bɛɛ tɛ nin kɛ mais hali bi n t'a dɔn n bɛna min fɔ quoi mais ala ka an bɛɛ lajɛlen sara donc o foli belebele de bɛ yen nɔ ka fɔ la aw bɛɛ lajɛlen foli diyara n ye kosɛbɛ o kun ye baarada ka foli ye donc ka foli dakuruɲɛ laban i b'a di fan dɔ ma an bɛ foli belebele k'aw ye kosɛbɛ aw min kɛra sababu ye k'an lase plateau kan ani mɔgɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye k'an lase plateau kan an ka foli belebele b'a ye puis fɛnɛ page YouTube bɛ yen page TikTok fɛnɛ b'an bolo ale yɛrɛ ye baarada officiel TikTok ye TikTok bɛ yen n'i y'a tapé Bazou a bɛ ba Delfort dɔ mais a b'a jira Bazou quoi n y'a tapé dɔrɔn an ka vidéo bɛ page YouTube kan a bɛ TikTok kan a bɛ Facebook kan kosɛbɛ bon Facebook yɛrɛ kan ne yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɛ kan n ka page sanfɛ a b'ale tɔgɔ baarada officiel mais Facebook sanfɛ ne yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ bɛ kan Mamadu Kulibali n y'a tapé dɔrɔn n t'a don vidéo kɔnɔ an ka vidéo bɛ ok donc nin tun ye sigida Yelen de ye Gana TV maaw bolo an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen nin wagati na APR comédien minnu mago b'an na ka passer nin émission in na i b'an ka numéro sɔrɔ an ka écran dugumalaw la ou bien i bɛ taa an ka page YouTube sanfɛla la ou bien an ka page Facebook sanfɛla la i bɛ t'o kan i ni Gana TV bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ aw ma k'aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni tun ye sigida Yelen ka bɔ Cɛbani donc aw bye bye